सर काल प्रोटेस्ट केलो BJPन आणि हेजे मोदी PM मोदीचे आवयचेर कितें उलयले अपशब्द उलयले म्हणून प्रोटेस्ट केलो पण खंय तरी तेंच्यांनी तुमच्या बोर्डार सुद्दां काँग्रेस बोर्डाचेर सुद्दां इंग मारले सो हेजेर कशें पळयता तुमी पण कितें आसा फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रोटेस्ट पळय आहा ते फेक प्रोटेस्ट तांकां वयल्या एक ऑर्डर येयल्या की असो प्रोटेस्ट करा तुमच्या वर्करांक एंगेज दवरा आनी दीस इज टोटल बँक्रप्सी ऑफ आयडियाज एंड थॉट्स कित्याक थंय आमच्या काँग्रेसीच्या दारार येवन आमच्या बोर्डार इंक मारप आनी कितें करप इज नॉट अ सिविलायज्ड बिहेवियर एट ऑल एंड मोर ओवर राहुल गांधीचेर पळय कितें ते प्रोटेस्ट करता इट इज ऑलरेडी इन द पब्लीक डोमेन की तो कोण तो BJPचोच वर्कर जे PM मोदीचेर ताच्या आवयचेर कितें तरी उलयला ते काँग्रेसीचो वर्करूच न्हू तो सो नाव ऑन हायंडसायड फॉर देम टू डू दीस इज आय थिंक टोटल अनफॉर्च्युनेट एंड मिसगायडेड because I feel that they should moreover concentrate on the problems that the state is facing. आता पळय गाजता प्रॉब्लेम कोलाचो कोल गोंयान येवप आनी गोंयांतलो भायर धाडप कोल थ्रू द पोर्ट डबल ट्रॅकिंग कोला पासून जाला तांचोच पळय सर्वश्रेष्ठ लिडर आशिल्लो स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकार ताणें सुद्दां हो ओपोज केलो इट इज ऑन रिकॉर्ड आतां ते कोण तो दाजी साळकार आनी कितें म्हणटा तो बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर म्हणजे बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर यू डोंट वॉन्ट कोल अदरवायज कोल इज ओके अदरवायज कोल इज ओके म्हणजे तुमकां वास्कोकारांक आनी त्या वाठाराच्या लोकांक चड माल मरे कोर पूण दीस इज टोटल मिसगायडींग द वोटर्स बट आमचे गोंयचे लोक शातूर आसा आनी गोंया नेक्स्ट इलेक्शनाक हांकां कळून येतलें कितें जाता पळय तें सो आणि दाजी साळकार हेणी कोण तो केदार नायक सालिगांवचो आमदारान सुद्दां टिप्पणी केला हेजेर सो केदार नायक इज टोटल यू नो ही इज अ अनग्रेटफूल मॅन तो गद्दार एक तो काँग्रेसीचे पांये पडून भीक मागून तिकेट घेतलेली आनी लोक समजिल्ले की तो खरेंच BJPन कितें तरी घुस्मटला कितें जाला म्हूण आयला आनी ताका आमच्या वर्करांनी आनी आमच्या लोकांनी होल हार्टेड सपोर्ट दिलो आनी ताचेच व्हिडिओ आसात की ही हेन्सफोर्थ आय वील बी मेकिंग द काँग्रेस पार्टी मजबूत करतलो स्ट्रॉंग आनी तेजें हें पळय आतां लोकांक कळून आयलें आनी ताका कांयच एक थॉट प्रोसेस ना आनी हेन्सफोर्थ काँग्रेस पार्टी ठामपणी तुमकां सांगता की लोकांक हे BJP वाल्यांक केन्नाच आनीक घेवपाचें ना भितर कित्याक हे येतात इलेक्ट जावपाक आनी परते वयतात BJPन सो आवर एटलिस्ट सालिगांव ब्लॉक हॅज फुल्ली डिसायडेड दॅट वी आर नॉट गोईंग टू एंटरटेन एनी डिफेक्टर येवंक दिवचें ना ना कोणाकूच येवन दिवचें ना कोणूय जावंक तो BJPचो आनी अदीक करून हे BJPचे येतात हांगा इलेक्ट जातात आनी परत वयतात सो देर इज नो चान्स फॉर दीस पीपल टू एवर कम बॅक इन टू द or come into the Congress and get elected here. My last question for you. काल आम्ही जो protest पळयलो, police was behind the mob. This is shows that the police has been hand in glove with this protest. No, it was the duty of the police to stop the protesters from defacing the board. It's a criminal offence to deface public property. But we want to see what action is being taken by the government. Because their own workers are on record and there are videos of this, what they have done. But instead of the police doing this work, they are part of this protest, it looks like. Law and order, zala law and disorder goya. Wayta tui crime zala. गोंयचे भायले लोक येता कित्याक गोंया हांगा कांयच लॉ एंड ऑर्डर सारकें ना आनी कितें क्रायम करपाचो आहा मर्डर करपाचो चोरी करपाची आसा डेकॉयटी करपाची आसा ते गोंयान करतात तूं पळय मरे कितले येता आनी खंय तरी वास्को म्हाका दिसता पुलिसांकूच मारले तेंच्यांनी सारकें मरे म्हापशां थंय नायफ अटॅक जालो मुंगूळ मडगांव सायडीक थंय एक व्हडलो गुंडाचो अटॅक जालो आनी लोकांक मारले आनी कितें केलें आनी वता तुवें पेपर उकडून पळय तूं एवरी डे देर इज अ टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इन गोवा एंड देर इज नो सेफ्टी फॉर द कॉमन मॅन बायलांक आनी भुरग्यांक तर सांगत नाका देर इज टोटल लॅक ऑफ सेफ्टी इन द स्टेट. पण तुम्ही त्यांना प्रोटेस्ट करताले काँग्रेस त्यांना प्रोटेस्ट करता तेन्ना
तुमकां प्रोटेस्ट भायर सरपाक दिना. Exactly. पुलीस फुडें रावता तुमचे. तुवें पळयलां मरे त्या दिसा पासून आमी प्रोटेस्ट केल्लो रिगार्डींग द वोट चोरी. थंय आडयले इगोरचे चर्ची कडेच तेणी कॉर्डन घातलो. तशें सगळ्याक आमचे प्रोटेस्ट म्हणटा ते फुडें सरोकूच दिना. कित्याक तांकां खबर आहा हे प्रोटेस्ट आर रियल प्रोटेस्ट. तुमी पळया मरे बिहाराक आमचे नेता राहुल गांधीचे पळय ते यात्रा चल्लेली. सी द टायप ऑफ रिस्पॉन्स दॅट ही इज गेटींग. Because people have finally come to know what is the key to their success in the election. कित्याक पार्लमेंट इलेक्शनाक तूं जाणा 325 ते 240 आयले. आनी आतां हरियाणा, महाराष्ट्रा, when there was widespread sentiment that the Congress will come back to power, suddenly the results proved otherwise. So people came to know कि दाल में कुछ काला है इसमें. देव बरें करूं. Thank you.